যে প্রজাতন্ত্র মানে প্রজার অধিকার, সেই অধিকার কিন্তু প্রজাদের নেই। আজকে ভারতবর্ষে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি রাজতন্ত্র চালাচ্ছেন। তাই সময় এসেছে সবাইকে, নারী পুরুষ যুবা বয়স্ক যে যেরকম ভাবে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, যে আর প্রজাতন্ত্র নয়, আর রাজতন্ত্র নয়। উনি মোহাম্মদ বিন তুগলকের মতন খেলা খেলছেন, মান কি বাতের মতন কখনো কৃষকদের উপরে গুলি চালিয়ে দিচ্ছেন। মান কি বাত হলো না, আজকে কৃষি বিল চালু করি, কৃষি বিল চালু করে দিলেন। খামখেয়ালি রাজা সম্রাট ছিল মোহাম্মদ বিন তুগলক, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এরকম মোহাম্মদ বিন তুগলক। আজকের প্রজাতন্ত্র যদি নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে চান, আজ থেকেই শপথ নিন। এই বাংলায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে নেতাজি ট্যাবলোকে দিল্লির প্যারেডে অ্যালাউ করলো না, সমস্ত বাঙালি জাতিকে অপমান করলো। নেতাজি তো জন্ম বাংলার, সমগ্র ভারতবর্ষে সমগ্র বিশ্বে বন্দিত তিনি। তাই মমতাজি শুরু করেছেন আন্দোলন, যে ট্যাবলো তিনি আজকে চালাবেন। আমি অবশ্য টিভি দেখার সময় পাইনি, জানি না, দেখেছি। এই অন্যায় মেনে নেব না। কেন বাংলার নেতাজি ট্যাবলোকে দিল্লির বুকে চলতে দিল না? কেন? আমরা শুধু বাঙালি বলেই, আমাদের অপমান করলো। বাংলায় সবাই বাস করে, হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই খ্রিস্টান, আমরা কিন্তু একটাই পরিচয় যে আমরা বাঙালি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মাস্ক পরুন। যদি কোনো রাস্তায় পথ চলতি মানুষে দেখেন যে মাস্ক নেই, তাদেরকে মাস্ক দিন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার অনেক কিছুই বলার ছিল, শুধু আপনাকে একটা অনুরোধ করে যেতে বলছি। সোসাইটি অফিস আছে, যদি আপনি সপ্তাহে একদিন 1 ঘন্টা করেও বসেন, তাহলে পরে আমাদের এই এরিয়ায় যে জনসাধারণ আছেন তাদের যে সমস্ত সমস্যা আছে সেটা জেনে তার সুরাহা করতে পারবেন। আপনার প্রস্তাব শুনলাম, এই মুহূর্তে আমি কথা দিতে পারছি না, তবে আমি এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। একবার তো আমি বসবই। ধন্যবাদ। এটা নিশ্চয়ই আপনাদের আমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ করবে। আমরা ঠিক আছে, আমি না সামনে ভাবি খুব তাড়া, আজকে অনেকগুলো জায়গা যেতে হবে। তাই আমাদের মধ্যে আমাদের জুবের ভাই আছেন, রিজওয়ান আলী আছে, মুর্শিদ আছে, আকবর ভাই আছেন। 9830180363 9830180363। आज के 6 दिन आज के अच्छा सारे लोग यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग गुड्डू भाई भी हैं, सारे लोग हमारे कासिम भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे मोहल्ले में जितने भी यंग लड़का हैं, मोहम्मद जहीर, राकेश, गोल्टी, गुड्डू, पिंटू, सुल्तान, बबलू, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से बैठा जा रहा है उस तरह से पूरे मोहल्ले वाले को लेके एक मीटिंग किया जाए, तो ये तब बहुत अच्छा होगा। और आज का दिन सभी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और ख़ास करके कोविड के टाइम में सब सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क लगा के रहे, ये बहुत ही अच्छा बात है। और हमारे बीच खालिक भाई भी आए, शर्मी जान भी आए, बहुत अच्छा बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। अगर ये चीज़ कुछ आगे बढ़ता है तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। ये लीजिए खालिक भाई कुछ बोलेंगे हम लोग। हम अकबर भाई से गुजारिश करेंगे आप अपनी बातें रखें, ताकि जो भी बात है हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इस सोसाइटी को हम लोग डेवलप करने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग को गुजारिश करें, अनुरोध करছি সবাইকে, যারা যারা এখানে আসবেন আমরা এই সোসাইটিটাকে ডেভেলপ করে ভালো কোনো জায়গা মানুষের সেবার জন্য, মানুষের কাজের জন্য, মানুষের ভালো করার জন্য যদি কিছু আমরা করতে পারি সবাই মিলে, এই মহল্লার এই এলাকার সবাইকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করব করার জন্য। আকবর ভাই। সর্বপ্রথমে আমি আমাদের পাড়ার যত মেম্বার আছেন তাদেরকে ওয়েলকাম করছি, আর আমার শুভ নববর্ষের সবাইকে অভিনন্দন। আমি প্রথমেই
আমাদের যে গভর্নিং বডি মেম্বার আছেন যেমন মিস্টার খান, हिंदी में समझिए ना, हिंदी में यहाँ पर सब समझ जाता है, हिंदी में बंगला नहीं समझेगा यहाँ पर। अच्छा, खालिद इबादुल्लाह साहब जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर चैंडी और उनके साथ मिस्टर अबुल कासिम अंसारी। हमारे और भी जो मेंबर्स हैं जैसे मिस्टर हारून अख्तर, डॉक्टर टी रहमान, मिस्टर एन नटराजन, मिसेस तरन्नुम, ये सब, और हमारा जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो मिस्टर जुबेर आलम। और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो लोग बहुत मेहनत किया वो है मिंकू अहमद, परेश दास, बबलू आलम, प्रदीप साव, और भी है जिसका नाम अभी हमारा याद नहीं आ रहा, उस पे और एक आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मोहम्मद राकेश। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 का वजह से हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग कर नहीं पाए। यहाँ आगे हमारा आई क्लिनिक, होमियो क्लिनिक, ये सब जो चल रहा था वो उसको हम लोग को बंद करना पड़ा। इसके साथ साथ बहुत दुख के साथ हम बता रहे हैं कि ये कोविड-19 में जो लोग हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, जैसे मुस्तफ़ा टीटू हम लोग का छोटा भाई, फिरोज कलाम, डॉक्टर मिस्टर धौर, मोहम्मद सलाम, बाकर उनका लड़का, मोहम्मद काजिम, डॉक्टर एस.जे. हासिम भाई, कैलाश गिदवानी, मोहम्मद खलील, और भी बहुत सारे हैं जो लोग हम लोग को छोड़ के चले गए, यानी कि दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। हमारा उनका फैमिली के लिए बहुत हमदर्दी है और ऊपर वाला उन लोग को ताकत दे ताकि इस मुसीबत में वो लोग अपने आप को संभाल पाए। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क पहनिए और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए।